Libedina nyini libedina deme banyu maunde nyini maliba segere libedina nyini Allah kira kanu banyu maunde nyini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amala barkada alamin watijira ana. Foli ani tanu kanyeshi lameba chema ani amsoma bela jelema ni watin na au fen sole do konofunina jamana kono ani akoka. Amala barkada la hala bela jelena. Amala barkada wati bela jelena. Malde munu bela menina jamana kono ani jamana koka anga fol bilase akalingina bela jelema. Munu ye islamewi munu ye chrétien de skondi malde doko omani shifamya. Jamana kanu koto aula anga fol bilase akalingina bela jelema. Srany mambe ala de bolo ya rabbi ala ka ambela jele bla srany manga limaniya sira ani nyonkanu sira ya rabbi ala ka ojira ana jamana ala ka basigi be ani kilenya ala ko sawati jamana de umbela jele ni nyonche balmaya ni sindiya ala ka barka do ola ala ka nge tnye kanu bawi ala ka nge tnye fo bawi ala ka nge tnye barake bawi tiɲɛ jamakuluma deli ka caya tiɲɛ kɛlɛbaw olu de cayara diɲɛ dugukolo sanfɛ hadamaden yɛrɛ taabolo kɛr'o ye a ye gɛlɛya don kiraw yɛrɛ ka baara la olu minnu ye diɲɛ bɔ fili la ka tiɲɛ sira yira hadamadenw na u ma kisi lagosi ni juguya langolow ma u ma kisi jongini ani fagali ma waati dɔw la nga cika min tumbo bolo o de kunga boni fe bela jele o kama o nye tugu manamana kan fobaw ka ngana kauna ko nye shin sebema ko nye sit nyema yasa makake horan ye fo fendo ka sori bolo ila bembe ka sa femi la fasali kama jamana ko ni dine ko o yo la belebele doy ambalmaw bismillah jamana ye parafina bela malide tomona hijira kamali kunyumando Fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila delikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bela jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya kebaw ye ulu fanaka seka famya lisoro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bela jilete ke wasa oka seka lafia hiji ke yoro kilingile bela jilela Al-Madina saka naka wati bela jilela abi kuna funi jonjo di auma auka seka hiji famu wani ausera ke yoro la auka seka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se anika do amusaka noya am belajile ka sikata silamaya jose duruna barawke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito samba flanitani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni aw be fe ka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele ka ke aw sago ani aw dongoy anga mali karanja manaye anga mali islame jamanaye parafina bela Malma waka bidung baru kuna funi famba ulu fulani kuna fun la se seba ye ayira ka fo dankar wale do taraka nyeshi minisma mauka daga Roma akera Tombouctou jamana ministri nyama Abdoulaye Idrissa Maiga atamana kanyeshi Tombouctou ma kata jamana reka deme jonjon kotaka minye lakana swati baw belajele segere ayrola
ani gouvernement ministre ani ministre nyema do o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a taama senfɛ kunnafoni minnu bɔra o kɔnɔ sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. An balimaw min bɛ tali kɛ jɛkulu min sigira sen kan ni a welela ko plateforme an tɛ a banna u tun ye a jira k'a fɔ u bɛ taamaba kɛ bi sɔgɔmada in na ka bɔ place de l'indépendance la ka ɲɛsin Mali yɛrɛ assemblée nationale ma. An y'a jira k'a fɔ fitinɛ ni tasumako kuma de bɛ a tigilamaw da. Sariya sɔsɔli do désobéissance civile nin t'o ko fɔ. A waleya nin kɔfɛ kumaɲɔgɔnyaw sigira sen kan a yirala k'a fɔ diinɛ ɲɛmaw ni dugutigiw olu kumana u fɛ kunnafoni labanw na min ye lajɛ ɲɛ ko u ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Kunnafoni caman da sera a kuma ma u bɛ lase bi donbaru kɛnɛ kan insha Allah. Ɲɔgɔn faamuya bɛ sɔrɔ ni constitution ko kuma in kunna sira minnu fɛ o kama jamanatigi ye kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. A kumaɲɔgɔnya a ye maa minnu bisimila a senfɛ o dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ cakɛbolo ɲɛmaw politikimaw ka taa se min ye avocaw ani notaires ka taa se min ye dugutigiw ni diinɛ ɲɛmaw a ye nin bɛɛ lajɛlen bisimila. Laban min ni o kɛra Bamako yɛrɛ quartier dugutigi bɛɛ lajɛlen ka fara an ka ɲamakalaw kan n'o ye Récotradi ye an'olu masalala. Dantigɛli minnu kɛra o senfɛ o bɛ lase bi donbaru kɛnɛ kan insha Allah. An balimaw seko ni dɔnko kɛnɛ kan karamɔgɔ Kulubali arabadonya fɛ ladado an b'ale bisimila an bɛ jɛ ka masala ka hakili kɛ kɔrɔlenw na. Kulubali kɛ e bisimila. Alhamdulillah. Marhaba. Muso bɛ n ka jɛma. Alhamdulillah. Oui. Ayiwa baasi tɛ k'an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Inshallah. Walanda ye jumɛn ye bi? Walanda Yata Bari ani Jamtɛnɛ. Komi an tun ye walanda min kan tɛmɛna n'o ye Jɔkɔrɔmɛ ye. Caman ye foli kɛ caman ye weleli kɛ ka bɔ kɔ kan ni kɔnɔna na bɛɛ ka foli kɛ. O tɔ minnu fana bɛ yen ni Ala sɔnna ni waati labɔli kan an b'o fara kan. Inshallah. An balimaw nin de ye dɔnbaro fanba ye min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Ɲanga. Maa bisimilalen bi ladala arabadonya fɛ o ye karamɔgɔ Kulubali ye. Moriba Kulubali ale de bɛ nɛgɛw la ka kɔrɔfɔ bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan. An baden cɛman ani a musoman makɔ kɔni a ɲɛ do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ. Kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan. An balimaw a bisimila. N'an ɲɔgɔn minɛ Ala bɛ hɛrɛba kɛ Mali de ye. N'an ɲɔgɔn kanu Ala bɛ hɛrɛba kɛ Maliba ye. Kalanden ni kalanbaaw ka ɲɔgɔn minɛ Mali la sa. Mali cɛ ni muso an bɛ ka ɲɔgɔn de minɛ Mali la. Dɔnniba ni kalandenw ka ɲɔgɔn de minɛ Mali la. Maliba ye duguba mun ye an ka Mali ka da ɲɛ. Silamɛ jama wa n'an ye ɲɔgɔn minɛ Malidenw an kana fara fara. An ka ɲɔgɔn minɛ Mali jama an kana fara fara. Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ
dina kanu ba nyuma unde nyini Mali ba segere ni be dina nyini ni be dina kele chefari unde nyini Mali ba segere ni be dina nyini ni be dina dugu koroba de nyini Mali ba segere alina danna kele de mamali mori donye kele kela nyuma Anga Mali kalanjamana anga Mali Islame jamana barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali kalanjamana anga Mali Islame jamana barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Anga Mali kalanjamana anga Mali Islame jamana barafina bela Mali de tomona ijira ka Mali kunyumando Nibedina nyini nibedina deme banyuma unde nyini Mali ba segere nibedina nyini Allah kira kanu banyuma unde nyini ambalma undi wati la anga foli bilasi akilingin na bela jilema na uka wati foli uye ka fo auye ko chinye kene sigira au bismillah kuna foni amba yira chogomi lahala mimbe jamana kono ani mimbe jinye kono kuna foni be talikewla kuna foni dila danfara be ale ni bara tabulo wara tigla mauche kuna foni dila zirindalate artisite okoro di atenni dungo nyini ni ne be jamana kono ni ne be jinye kono au bismillah chinye kineka jamana a goshira tuguni Tombouctou minisma ka daga mimbe ko a gosira a tieni barka boyna anga jamana premier ministre a wulla ani gouvernement mawarew ka fara minisma ka nyama baka ka Tombouctou segere ni terrorisu uye ni dankar wale minke ka nyeshi minisma mauka daga ma Tombouctou a kera dene temenei jamana ministre nyama kunungo atara Tombouctou ministre nani bonyango tumbe anofe otamana o folo o chena kulubali jamana chefini tabaw uluka ministre do Amadou Konate nyon deme o ministre Mohamed El Mokhtar jamana deunga seginyoma ka kekelenyi no réconciliation nationale au ministre ani Samba Ousmane So Kenya ministre o bela jele frala ministre nyama ka kanitama ika aboloda Nations Unies secrétaire général kama kangrele mimbe envoyé makoni au ministre nyamai Mahamat Saleh Anadif atumbe keneka Nintama Seve jamana ministre nyama akangania tunye femie ode kata aka deme ani mihine ka nyeshi maldew ni gouvernement bela jile tola ka nyeshi ministre ma Tombouctou ni dankar wale ko fami taraka ministre ka daga segere ka gouvernement ka sangafota ka nyeshi Tombouctou re dutigilakaw ani dembayo mamunu ka matura akola ani ka dugaudonge ka nyeshi banabatoma ka ba jigina ka bo avion kono jamana ministre nyama Abdoulaye Idrissa Maiga aye a nyeshi yoromima o ministre oluka dagay Ricardo Maya oye walawalike ministre o CV dankar walen akera tomi ani kibaria munumbe akola Délégation renye kera seriye tieni min kera kanyashi ministre ka kama uka poste de communication okoni nonina a dankar wale CV kiseno olu tumbiye koko fa bela jelela ani kon ani fenetru o bela jele tun kera kisei nimbe daluye kafo mi terrorisu uka chesri halibi ube asraka yasa useka chenike anga jamana ana demembo ulu bela jele kun chogomi minisma ka kan o kofe jamana minisi nyema atara minye Tombouctou dugutigilakaw kata ulu kumanyonya ani lada nyemaw o kera Imam Bafei Abdurrahman Ben Esseuti o keneka premier ministre aye jamana tigi ani maldium bela jele ka sangafota ka nyesi mauka dembayama munu ni ulu ni tora adankar wale CV o kofe mamunu ni ulu jongina aswabula aye dugaw donga ka nyesi ulu bela jelema aye anyeni Tombouctou makoroba fe uka to chesrela anga jamana yi
u ka to dugawuta la an ka jamana ye u kana a to fiyewu ni tiɲɛni ninnu ka o fari faga Ala wele la an ka jamana bɛ se ka ɲɛsuma sɔrɔ cogo min. Jamana minisiri ɲɛma a ye layidu di k'a fɔ Mali bɛna cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbila kɛra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ basigi bɛ se ka nati cogo min a waleyali o bɛ se ka to sen na cogoya minnu na. Jamana minisiri ɲɛma ani dugutigilakaw bɛ kumaɲɔgɔnya la waati min ye minisiri ye kɛnɛya tɔgɔ la ni o ye Samba Usmani So ye ani surasiw ka minisiri Cɛna Kulubali olu taara hôpital o morgue la yaasa ka taa jateminɛni kɛ terroriste minnu fagara maa sugu jumɛnw don ka taa o jateminɛw ka olu kɛ. Kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ u ye min di kunnafonidilaw ma yan'u ka avion ta ka Bamako sɛgɛrɛ. Jamana minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga a ye a jira k'a fɔ a ye taama min kɛ ka na Tombouctou. Laɲini tun ye ka na seereya di k'a fɔ gouvernement ani Tombouctoukaw bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka hinɛ ani makari gouvernement tɔgɔ la a bɛ ɲɛsin MINUSMA maaw ma ani denbaya minnu ka maaw tora nin ko ɲɛ la. O kɔfɛ a ye fɛn min fɔ ka fara o kan o de ye k'a fɔ a ye taama min kɛ ka na Tombouctou a kɛra sababu ye ale yɛrɛ ɲɛ ka kɛ seere ye tiɲɛni barika bonyana ka se hakɛ min na ani k'a faamuya k'a fɔ ko nin dankari wale a ma kɛ kunfɛ baara labɛnnen tun don. Premier ministre ka ɲɛfɔli la nin wale cɛjugu ye dalilu ye k'a fɔ hadamaden dɔw ka dadɔnbaliya jolibɔn sira kan a baaraw olu bɛ senna hali bi. Premier ministre ka ɲɛfɔli la nin wale cɛjugu ninnu a yera k'a fɔ a kan ka misali ani walanda di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma. O bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na an ɲɛ bɛ jamana yɛrɛ cogoya la cogo minnu na kɛnɛw kan ka se ka yɛlɛma don an ka ko faamuya cogow la ka faamuyali sɔrɔ. Nin wale cɛjugu ninnu a yera k'a fɔ a bɛ ka dadigi an ka jamanadenw na fo ka a dama tɛmɛ. U man kan cogo si de la min ye farifaga ye o ka don an dusukun na. A man kan cogo si la bɛnkan sira min o bolonɔbila kɛra bɛn ni basigi bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo min k'o baaraw lasigi kɔ. Maa minnu bɛ yen ni olu bɛ nin wale cɛjugu kɔfɛ a ma kofɔlen ninnu u kan ka birifini fara ka b'u la u ka lakodɔn ani ka u kɛlɛ se bɛɛ lajɛlen la jamana bɛ se ka ɲɛsuma cogo min. Hakilijigi bolo ma dɛnɛn tɛmɛnen selifana tile waati MINUSMA maaw ka daga min ni o bɛ Tombouctou terrorisiw u nana dankari yen na. Maa min ni tora a ko la a cayara fo ka dama tɛmɛ gendarme kelen o bɛ forow cɛ la. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ gardi minnu bɛ jɔda la n'o ye sécurité privée maaw ye Sécuricom ni dɔw bɛ u wele ko lafgardiw olu maa 5 bonyango olu ni tora a ko la société de gardiennage dɔ don. Maintenancier groupe électrogène min bɛ yen o kɔlɔsibagaw ani o baaraw kɛbagaw o dɔ tora a ko la ani jamanaden gansan dɔ ale tun tɛmɛsɛnɛma don o fana ni tora a ko la. Maa o maa bɛ yen ni olu tun nana dankari kan in na maa 6 bonyango a bɛɛ lajɛlen bɔnɛna a nin na. Nin ye jateminɛni kɛ seere dɔw olu ka ɲɛfɔli la a yera k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla ninnu u taara mobili dɔ de kɔnɔ o mobili vitiri tun ye finman ye o de nana u bila kan yɔrɔ la o kuma a y'u jigi waati min mobili y'i kɔ don a m'u makɔnɔ bilen. Mobili yɛrɛ boliba tun b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ni ma kɔfɔlen ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛna sa yɔrɔ in na nin bɛ o tamasiyɛn de jira. O waati min na yɛrɛ dankariwale o bɛ sen na a yera k'a fɔ Mali sɔrɔsiw ka mobili dɔ fana tɛmɛsɛnɛma o nana ben jan dɔ kɔnɔ lere o bɛ kilomɛtɛrɛ 37 la n'i bɛ ka taa Nampala. Maa min ye tiɲɛni sɔrɔ o la an ka jamana cɛfini tabaw la maa 6 bonyango olu jongina sababe olu ta sɛbɛkɔrɔ ka jugu. O kɔfɛ maa bɛ fɛn min fɔ ka fara o kan o de ye k'a fɔ dɛnɛn su ka dugu jɛ tarata la 1h du matin o waatiw marifatigi dɔw fana tun bɛ moto la u ye dankari Tombouctou ba numanya fanfɛla fɛ. O kuma min ye tɛmɛsɛnɛma dɔw ye ni o ye min ye passagerw ye olu ma se ka baw olu tigɛ bilen a sababu la. O passager ninnu u ye banamini kɛ olu minnu ɲɛ u bolofɛnw nafolomafɛnw na k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka bɔ u bolo. Muso minnu tun bɛ a cɛ la ka ben olu fana kan o wale cɛjugu fana kɛra o dɛnɛn kelen. A bɛ dɔgɔkun kelen na bi nin dansago walew ani damatɛmɛ wale kɛli ka ben musow ka kɛrɛnkɛrɛnliya la
a bɛ ka caya kosɛbɛ jamana kɔrɔnfɛla in na. O kɔfɛ waleya in ko a ɲɔgɔnna kɛra ka ɲɛsin mɔbili 4 bɔɲango ma min ye Guma ani Mbore o sira la Mopti o région kɔnɔna la. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ fanga ka kibaruya sɛbɛ de kɔnɔ an ko min ma ko le sɔr. Farafina bela Mali de tomona hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafina bela Mali de tomona hijira. An balimaw min bɛ tali kɛ Burkina Faso o faba kɔnɔna la Wagadugu. Dankarila dumunikɛyɔrɔ dɔ la ye fana dimanche tɛmɛnen août kalo tile 13 maa fana caman ni tora o dankari wale senfɛ Kuwait jamanaden dɔw o ni tora jamanaden 2 bɔɲango. A yira k'a fɔ kunungo avion dɔ tara spécial la min ye Kuwait faamaw ye ka na o su doni ka taa n'u ye. A yira k'a fɔ Burkina Faso u ye tile 3 sanga sigi senga ka ɲɛsin maa minnu ni tora ni terrorisiw ka nin dankari wale la min ye Wagadugu Burkina Faso faba a ɲɔgiri dimanche tɛmɛnen. A kɛra waati la Burkina Faso jamana yɛrɛ yira k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi jamana dɔw olu ka maa minnu sara a ko la olu y'u ka su tali daminɛ ka taa n'a u ka jamana kɔnɔ. Hakilijigi bolo ma maa 18 o de ni tora ni dankari wale na Burkina Faso. Canada jamanaden 1 bɛ o la o ye muso ye. Kuwait jamanaden 2, France jamanaden 1 ani Senegal jamanaden 1, Nigeria jamanaden 1, Liban jamanaden 1 ani Turki jamanaden 1. Su sababe hali bi sɛgɛsɛgɛli bɛ o kunna olu ma se ka lakodɔn fɔlɔ. Jamana minnu bɛ ni olu fɔlɔ ye u ka su tali daminɛ o ye Kuwait jamana ye. A yera k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kuwait jamana na u ka maa min bɛ ni olu ni tora a ko la o ye jamanaden 2 bɔɲango ye. Dɔw tun ko muso do nka a yirala k'a fɔ ko su ninnu ye cɛw ye. U tɔgɔ o dɔ ye Farad Al-Hussein ani Walid Ahmad. Ninnu su donini ka taa ni u ye Kuwait kɔnɔna la a kɛra avion kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ min bilala ka na ka bɔ min ye Kuwait min ye u ka faamaw olu ka cɛsiri kɔnɔ Sheikh Saba Al-Ahmed Al-Jabbar Al-Saba. Ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye min ka suru Kuwait jamana ka ministriso min bɛ kuma u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. U ye a jira k'a fɔ tiɲɛ don u ka jamana a yiriwara o kuma ko min bɛ tali kɛ an bɛ ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ min ye nin wale cɛjugu sugu ninnu ye u ye jateminɛni caman kɛ a la o kuma min ye lasigiden sow olu ka sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnla Moritani lasigiden sow o kuma u ye dankari wale in a taabolow bɛɛ lajɛlen jateminɛ olu ka sira fɛ. Nin dankari wale min kɛra Burkina Faso a kɛra sababu ye olu ka jamanaden dɔw ka olu bɔnɛ u ni na o kuma i n'a fɔ Walid Ahmad ko o ye u ka Kuwait misiriba dɔ o imam ye Ligue des imams de Kuwait o ɲɛmɔgɔ do. O kɔfɛ min ye Kuwait ka jamanaden wɛrɛ ye Farad Al-Hussein o fana ni tora a ko la nin bɛɛ lajɛlen u tun bɛ Wagadugu u taara conférence dɔ de sababu la conférence min ni a tun bɛna kɛ diinɛ ko kan o kuma ani adamadenya dɛmɛ wale minnu ni olu bɛ kɛ n'o ye action humanitaire ye conférence tun kan ka boli o de kan u taa kun tun y'o ye. O kuma ɲani u ka taa sunɔgɔ ka t'u da u ka chambre kɔnɔ o kuma u tun ye a kanu ka surafana dun kɛ u ni u teriw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Burkina jamanadenw ye. Maa bɛ pereperelatigɛ min di nin ko la o de ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maa si min kan bɔ fɔlɔ k'a fɔ ko nin dankari wale in ko olu ka baara don nka kunnafoni caman bɛ ka tɛgɛden ŋɔni ɲɛsin fɛn min ma o ye tiɲɛnikɛla minnu farala ɲɔgɔn kan ka tɔnba dɔ sigi sen kan ni o welela ko Nusra al-Islam wal Muslim ni o ɲɛmaaya bɛ Iyad Agali bolo. O bɛ jadi jɛkulu ani terroriste jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen ka fɔ ɲɔgɔn kan hakimi bɛ olu cɛ la.
o fara ɲɔgɔn kan tiɲɛnikɛlaw olu ka tɔnw fɛ a yira k'a fɔ u ye barikaba de sɔrɔ kɔsa in na ka sababuya kɛ min ye jamanaden dɔw tun tan bɛ u bolo min ye otage la Stephen Matgong o labilali ko nafoloba de dir'u ma a ye dɔ fara u ka barika kan nafolo min dira €3 miliyɔn ani $500,000 bonyango o bi bɛn $4 miliyɔn ani murumuru 2 bonyango ma yaasa u bɛ se ka o otage in ka o labila nin tiɲɛnikɛ jɛkulu in marifaw ani kisɛw u ye olu caman sɔrɔ kɔsa in na Mali yɛrɛ armée ka bɔ olu ka biriyɔrɔw la u ye min minɛ olu la Niger ani Burkina Faso o kuma ko ni tiɲɛni jɛkulu in olu de bɛ se ka wale cɛjugubaw kɛ min yanga bɛ bonya i n'a fɔ nin na ɲɔgɔnnaw a ma kɛ cogo cogo nin ye dalilu ye k'a fɔ wajibi dɔ bi fɛɛrɛw olu ka sigi sen kan yaasa min ye Mali ani Niger ani Burkina Faso dancɛ a bɛ se ka lakana cogo min ni frontière yɛrɛ min ni a kɛmɛ tiɲɛnikɛlaw u bɛ lamaga a kɔnɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ dimi ma se ka don u la kunnafoni an ye nin sama ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant an kana fara fara silamɛ jama an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama an kana fara an balimaw min ye l'indépendant ye u ye a jira k'a fɔ conseil de sécurité n'o ye diɲɛ yɛrɛ tɔnba o ka bolofara min ɲɛsin bɛ diɲɛ lakanani ni diɲɛ kɔlɔsumali ko ma Mali ni Burkina ni Niger ani Tchad ni Mauritanie u ye kɛlɛbolo min sigi sen kan k'u bɛ jɛ ka u ka jamanaw lakana ni o wulila ko G5 Sahel conseil de sécurité u ye a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ o kɛlɛbolo a ɲɛnamayali ye dankari wale min ye wagadugu sɔrɔ dimanche tɛmɛnen ani wale cɛjugu min kɛra ka ɲɛsin ONU ka sɔrɔsiw ma Mali yɛrɛ kɔnɔ Tombouctou ani Douanzan o dugujɛ nin nana kɛ gɛlɛyaba de ye sabula a kɛra sababu ye ka na ni min ye wulikajɔw olu caman ye terrorisme kɛlɛli o siratigɛ la Sahel kɔnɔna la kunungo tarata août kalo tile 15 conseil de sécurité diɲɛ yɛrɛ tɔnba kɔnɔna la u farala ɲɔgɔn kan ka jateminɛw olu sigi sen kan yaasa u bɛ se ka teliya cogo min G5 Sahel sɔrɔsiw olu bɛ se ka cari cogo min ka lakana baaraw sigi sen kan hakilijigi bolo ma réunion dɔ kɛra juin kalo tɛmɛnen conseil de sécurité u ye gɛlɛyaba sɔrɔ sabu lamɛrikɛnw ka jamana ani ka taa se anglais olu ka jamana ma olu tun ma sɔn fiyewu k'a fɔ k'u b'u ka mandat di G5 Sahel ko la a dɔw taara fɔ ka siga yɛrɛ don ni kɛlɛbolo min n'a bɛna dilan nafa jumɛn bɛna kɛ a la dɔw sigara o bɛɛ lajɛlen la o hukumu de kɔnɔna la min bɛ tali kɛ autorisation ma se ka sɔrɔ nka min ye conseil de sécurité di l'ONU ye u ye a yira k'a fɔ u bɛ foli kɛ G5 Sahel kɛlɛbolo a carili ko ye n'o ye ka a saluer o kɛra résolution dɔ senfɛ résolution 2359 o ni a ta bɛɛ yaasa o kɛlɛbolo a bɛ se ka nafolo sɔrɔ a mago bɛ nafolo min na ka se k'a ka baara kɛ o nafolo taara jateminɛ k'a jɔ fɔ $400,000 bonyango euro wari la a kanuna min bɛ tali kɛ conférence dɔ ka sigi sen kan nafolodilaw ka wele o kɛnɛ kan ka se ka dɛmɛ kɛ a nafolo bɛ se ka sɔrɔ cogo min n'i ye jateminɛni kɛ o ɲɔgɔnkunbɛ min ni o kofɔra a tun kan ka sigi sen kan octobre kalo nata Allemagne olu ka jamana kɔnɔna la o kuma dantigɛli min kɛra faranskaw ka sɔrɔsiw ka ministre fɛ Florence Parly ale de tun ye o ɲɛfɔ ani Allemagne ka sɔrɔsiw olu ka ministre n'o ye Ursula von der Leyen ye u ye taama kɛ kɔsa in na ka na Mali kɔnɔ o taama senfɛ u ye ni kunnafoni ninnu lase o ni a ta bɛɛ kunungo tarata conseil de sécurité la ONU kɔnɔ olu ye dantigɛli kɛ ni lahala ninnu kan o kuma min ye nin ko ɲɛ ɲɛ sa a nana jateminɛ k'a fɔ min ye conseil de sécurité maaw ye u ye lamɛnni kɛ recommandation minnu ni olu bɔra secrétariat général o yɔrɔ la Antonio Guterres yaasa G5 Sahel kɛlɛbolo o bɛ se ka teliya ka olu cari cogo min Mali ni Burkina ni Niger ani Mauritanie ni Tchad olu ni ɲɔgɔn cɛ terrorisme kɛlɛli o hukumu kɔnɔna la a bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Faransi sɔrɔsiw ani MINUSMA sɔrɔsiw ma o baaraw olu sigira sen kan maa bɛ fɛn min yira o de ye dankari wale min taara ka Burkina sɛgɛrɛ dimanche tɛmɛnen ONU yɛrɛ secrétaire général a y'a ka dɛmɛ ɲɛsin Burkina Faso ma a bɛ cɛsiri min na dantɛmɛmaw olu kɛlɛli la ani terrorisme kɛlɛli la o kɔfɛ a ye a ka layidu kurakuraya k'a fɔ cɛsiriw olu bɛ sen na
yasa ka ɲɛsin se G5 Sahel jamanaw olu ma waati kɔnɔ cɛsiriw olu bɛ ka barika bonya lakanako gɛlɛyaw olu siratigɛ la cogo min yasa basiki bɛ se ka jiri cogo min ani yiriwa bɛ se ka sabati ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min maa bɛ fɛn min fana fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan ni réunion min kɛra o ni olu ka nin bolofara in fɛ n'o ye Conseil de sécurité ye tiɲɛ don dankarwale min kɛra Wagadugu a kɛra o waleya kɔfɛ o ye a teliya nka maa bɛ jateminɛ min fana kɛ dankarwale min kɛra Mali kɔnɔ min ye Tombouctou ka ɲɛsin MINUSMA ka sɔrɔsiw ma ani Douanzan o kɔnɔna la ntɛnɛn tɛmɛnen utikalo tile 14 o fana ye a teliya Conseil de sécurité u k'u bolo kɔrɔta G5 Sahel ko o bɛ se ka ɲɛnɛmaya cogo min terrorisme kɛlɛli siratigɛ kan nin dankarwale ninnu a kɛra sababu ye maa tan jate o hakɛ damadɔ ka olu bɔnɛ u ni na o ni sɔrɔsiw olu cɛ la Togo jamanadenw olu de ka ca o la kosɛbɛ ani société de sécurité privée dɔ n'o ye Sécuricom ye Mali sɔrɔsi dɔw olu fana ni tora a dankariwalew la nin dankariwale ninnu a yira k'a fɔ nin ye dalilu ye ka fara tɔw kan yasa k'a yira an na k'a fɔ baaraw kan ka teliya G5 Sahel kɛlɛbolo a bɛ se ka sigi sen kan ka ɲɛnamaya cogo min Mali, Burkina, Niger, Mauritanie ani Tchad o ni ɲɔgɔn cɛ yasa terrorisme bɛ se ka kɛlɛ cogo min na l'indépendant u ye a jira k'a fɔ Mali sɔrɔsiw jan dara u ɲɛ yɔrɔ dɔw olu fana na i n'a fɔ Bodubadi ani Lere o ni ɲɔgɔn cɛ Mali sɔrɔsi saba olu de jongina a Sefɛ o kuma yira k'a fɔ ko dɔw bɛ a la minnu ni olu ka jongida sɛbɛkɔrɔ juguyara kunnafoni an ye nin sama ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna i jira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna i jira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna i jira ka Mali ko ɲuman dɔn an balimaw min bɛ tali kɛ Bamako yɛrɛ dugutigilakaw ani diinɛ ɲɛmaw olu tun bɛ kumaɲɔgɔnya la fanga ani jɛkulu min sigira sen kan k'u ma jɛn ni jamana constitution yɛlɛmaniko ye ni o wulila ko plateforme an tɛ a banna touche pas à ma constitution ɲɔgɔnkunbɛ dɔw olu kɛra sibiri tɛmɛnen utikalo tile 12 Bamako dugutigilakaw ni diinɛ ɲɛmaw o senfɛ u ye a ɲini jamanatigi fɛ a ka waati wɛrɛ ma kɔnɔ jamana constitution yɛlɛmani a kalataw la ɲani o waatiw cɛ a ka to jamanadenw olu lamɛnni na yasa u bɛ se ka bɛn kan kelen ka cogo min jamana ɲɛmaa ye président Ibrahim Boubacar Keita dugutigiw ni diinɛ ɲɛmaw u ye o laɲini min kɛ a fɛ a jɛnna ni o ye o kɔfɛ Bamako dugutigilakaw ni diinɛ ɲɛmaw u ni plateforme min sigira sen kan ko u ma jɛn ni constitution yɛlɛmani ko ye u n'olu fana ye ɲɔgɔn ye u tun ko k'u bɛna taama min kɛ bi sɔgɔmada in na k'u kun da Assemblée nationale kan o taama a taara ɲini u fɛ u ka o taama fana bɔ a dɔgɔkɔrɔ plateforme maw u ye lajɛ dɔ kɛ kunungo tarata utikalo tile 15 o lajɛ senfɛ u ko jamana dugutigiw ni diinɛ ɲɛmaw fana bonya kama olu sɔnna o taama min tun bolodalen don k'a bila bi sɔgɔmada in na ko u ye taama in u ye a bɔ a ma Bamako dugutigilakaw ani diinɛ ɲɛmaw u k'u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin jamanatigi ma u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin plateforme an tɛ a banna touche pas à ma constitution ma u ye sɔn min kɛ ka olu ka laɲini ka a jaabi deli min kɛra ka sɔn aw ka deli ma u k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma jamana faamaw ani ka taa se maa minnu k'u ma jɛn ni constitution ko ye u ka to cɛsiri la yaasa jamana bɛ se ka basigi cogo min kunnafoni a forobayara Bamakɔ kunungo tarata utikalo tile 15 2017 dugutigilakaw olu ka kuma laseba Suleiman Ɲare ale de ye a sɛbɛn a bolonɔbila kɛ an balimaw ninnu bɛɛ ye hakilina ɲumanw ye ni hakilina ninnu u ni foli ka kan plateforme an tɛ a banna
an tun ye jagaserew da u ye ka yira k'a fɔ fana baara min bɛ senna u bolo n'o ye tasuma ko kumaw ye a baara jamana in ni a man kan ni u ni dugutigiw ni diinɛ ɲɛmaaw kumana u ko k'u y'a bila waati wɛrɛ la an kɔni bolo nin tun kan ka kɛ ni wale sugu joli ye constitution ko kɛlɛ bi kɛ k'a sɔrɔ i ma tasuma don assemblée la i ma tasuma don sugu la i ma tasuma ta ka jamanatigi sɛgɛrɛ nka ni u ye nin min fana kɛ o ni foli ka kan u ye hakilimaya baara kɛ ka nin ko bɔ senkɔrɔ fɔlɔ u ye jamanaden ɲumanya baara kɛ ni décision in na dugutigiw ni diinɛ ɲɛmaaw olu bonyani na o waleyaw olu fana ni foli ka kan o kuma ka ɲini ala fɛ hali bi jamana in ala ka basigi jamana in lafiyalen de da ka di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na n bɛ fanga na n tɛ fanga na n bɛ parti la n tɛ parti la jamana in lafiyali na basigili hakili la o da ka di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na an balimaw min ye jamanatigi ye ani dugutigilakaw n'o ye Bamakɔ quartierw bɛɛ dugutigiw n'o ye chef de quartierw ye ani olu ani ka taa se ɲamakalaw ma a ye o bisimila dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla maa min kumana o ni jamanatigi ka ɲɔgɔn kunbɛn senfɛ o ye Bamusa Touré coordinateur des chefs de quartier de Bamako ɲɔgɔn ye senfɛ dugutigilakaw ye min fɔ Bamusa Touré kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kuma lamɛn. Dans la République El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ye bonya kenye ka kuma dia ko min bɛ n fɛ n k'a fɔ i ye n bonya ala k'i bonya président bonya diyara n ye n bɛna min fɔ n'o tɔgɔ ye kuma o tigiw bɛ yan dɛ a kɔnɛkɛ b'olu bolo n b'a ɲini u fɛ n'i ka bonya ye u ka kuma in dayɛlɛ n ye u yɛrɛ ka dayɛlɛ o fɛɛrɛ b'u kɔnɔ o gundo b'olu de kɔnɔ walasa n ka se ka n ka dakuruɲɛ kelen fɔ n balima dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la alhamdulilayi jɛlitigi de ye jɛliw lamɔni fan fɛ ka lamɔ yɛrɛ fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma amin alhamdulilayi tabarakala ani diyara n ye président an bɛ fɛn de ɲini i fɛ bi an b'a ɲini tubabukan fɛ ko tubabukan ka yafa an ma bi an ma ban a la dɛ nka tuma dɔw la an t'a mɛn anw ye dugutigiw ye a ka ca ala fɛ an b'an ka todunkanw de mɛn an n'an ka ɲamakalaw fana ka na président o y'anw ka laɲini ye ka ala y'an seere ye an b'o ci bila ka taa i fɛ yen dɛ i yɛrɛ de y'o dɔn k'a fɔ o de ka di anw ye k'a fɔ o de ka kan k'an n'u fara ɲɔgɔn kan u ka na récolte ala ni président sababu la aw kɛra a ka dugutigiw garisɛgɛ ye bi a ka dugutigiw fana kɛra aw garisɛgɛ ye bi o ye laada ye président an ye nin kɛnɛ damadɔ sigi nin tile fila in na nka a caman ma dafa ka anw ta in bɔ dɛ dugutigiw n'u ka ɲamakalaw nana o b'an jaro gɛlɛya o b'an dafa a b'an hakili yɛrɛ ja fana an bɛ se ka min fɔ président nin kuma in a sigili wula in na n'an ko hakilina bɔra i la walahi an ma ko duman nkalon da i la dɛ i yɛrɛ y'a dɔn i ka kan ka min kɛ i y'o de sira taama dugutigiw an bɛɛ yan bi an ni a ka coordinateur commune 6 in coordinateur kelen-kelen b'a bɛɛ la ka fara dugutigiw kan n'i ma min ye so in kɔnɔ bi président i b'a sɔrɔ hali ni bere b'o bolo o tɛ se ka taama de o de la o tigi bɛ so n'o tɛ dugutigi bɛɛ bɛ yan wula in na an n'an ka récolte sewale n'a kɔrɔtalen kana i ka wele jaabi an bɛ fɔlɔ ka foli di dugutigiw ma a bɛ baara min na dugu kɔnɔ a bɛ baara min na a ka kiw kɔnɔ ni anw de bɛ se k'o seereya récolte de bɛ se k'o seereya ala yɛrɛ bɛ se k'o seereya o don ka gɛlɛn ni dugutigi tɛ sigi kuma dɔ kunna ka adamadenw lasabali k'u hakili kɛ kelen ye n'anw m'o kɛ an ka ɲamakalaw b'a kɛ an pilasi la ka n'a ɲɛfɔ an ye o kɔrɔ ye di président dugu bɛnnen walahi a ka di dugu bɛɛ ye nka a man di mɔgɔ ye ka tɛmɛ dugutigi kan dɛ o cogoya kelen jamana bɛnnen a ka di jamana bɛɛ ye nka a man di mɔgɔ ye ka tɛmɛ jamana yɛrɛ tigi kan dɛ ala ye jamana bɛɛ mɔntɔn k'a da cɛ min kamankun kan ni dugu bɛnna a ka d'o ye dɛ n bɛ se k'a fɔ a ka d'o ye ka tɛmɛ an bɛɛ kan a ye min bolo da jamana ye walahi bɛn kɔnɔ a b'a kɛ ala ka kɛ ani mɔgɔw ta tɛ kelen ye an bɛ san 5 fɔlɔ min na a kuma cayara mankan cayara nka
président yɛrɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan ko an k'a di ala ma ko mana gɛlɛya i yɛrɛ hakili ye ka min kɛ i y'a kɛ nka n'a ma faamu i b'a fɔ an k'a di ala ma n'a dira ala ma a dilen y'a tigi ma o ye kuma ba don dɛ sibiri don i ni anw ye ɲɔgɔn ye ɲaarew tuurew a n'an ka moriw a n'an ka diinɛ ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an ye ɲɔgɔn ye min kumana an bɛɛ tɔgɔ la n'o ye ɲaarew ka ɲɛmɔgɔ ye tuurew ka ɲɛmɔgɔ ani darabew ka ɲɛmɔgɔ anw yɛrɛ b'a fɔ ko an ka jamanatigi laada la Elhaji Dramani Ɲare a y'a ɲini i fɛ an bɛɛ tɔgɔ la ni bonya ye k'a fɔ a b'a ɲini e fɛ i ye fɛn o fɛn boloda i kan ka min boloda i y'o de boloda ala de y'o bolodali da i ye fana nka an ɲɛ b'a la a bɛ komi faamuyali ma bonya fɔlɔ hakiliw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a ko a b'a ɲini i fɛ i ye min boloda dɛ n'i ka kan k'a boloda ala de y'a bolodali da i ye fana ko ka wagatinin kɔnɔ a ye bamanankan min fɔ ko k'a ɲɔngiri dɔɔnin walasa an ka ɲɔgɔn faamu président i y'o jaabi di i ko i sɔnna a ka kuma ma mali kosɔn ale yɛrɛ bonya kosɔn mali yɛrɛ bonya kosɔn k'i y'a ɲɔngiri président a ko fana ɲɔngirili kun ye ka na ni ɲɔgɔn faamu ye ɲɔgɔn faamu bɛ sɔrɔ cogo di ka ɲɔgɔn lamɛn président o don ni bi cɛ ala ye diɲɛ don o don da n'an ye jabaranin dayɛlɛ su fɛ an b'i ni jɛkulu dɔ sigilen ye i bɛ ka ɲɛfɔli kɛ jɛkulu ye i n'a fɔ i bɛ k'a kanw ye bi wula in na cogoya min na o b'a yira k'a fɔ min ɲinini fɛ i m'i yɛrɛ bonya ma min ɲinini fɛ i sɔnna ka da min y'a ɲini fɛ a y'a ɲini fɛ kun min na i sɔnna ka da o kan kun ye jumɛn ye ɲɔgɔn faamu i sɔnna ka kun kɛ jumɛn ye i sɔnna kun min fana kan o de ye kunba ye n'o ye mali yɛrɛ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ mali ka bɔ i bolo i sɔnna bi o ye dugutigiw ta ye ne ni n jɛɲɔgɔnw n'a fɔra ye coordinateur de chef de quartier ye ka dugutigiw g'o la yan'an ka ɲamakalaw bila ka na o y'an dafalen ye an nana kunu n y'a fɔ jamanatigi ye ɲaare n ko ɲaare n ko ne ni dugutigiw bɛ na président ka wele jaabi bi wula in na i ka mɔgɔ kelen bɔ i den kelen bila walima i dɔgɔkɛ kelen bila ka n'an kan ne fɛ a bɛ komi an nana an ma fɛn fɔ ɲaarew ye an ma fɛn fɔ turew ye a ko bamusa nin tɛ problème ye i b'i jo fɛ a y'i kɛrɛ filɛ k'i ɲɛ filɛ a ko mamutu a sigilen filɛ mamutu ɲaare ale de gunnen bɛ muktar la ne n'ale cɛ a ko sini i ni bamusa ka na ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ tun bɛ mamutu bolo a y'o fɔ a ko nka n bɛ na sini président ka wele jaabi n'i ka yamari ye mamutu nana mamutu fana kelen ma na dɛ a y'a denkɛ kelen ta a bolo ma o ye n yɛrɛ denkɛ ye a mɛnna baba titi ɲaare denkɛ yaya ɲaare a sigilen bɛ yan an nana ka fara récoltage bɛɛ lajɛlen kan ka fara coordinateur cɛ 6 kan n y'a fɔ sisan ko n'i ma min ye i b'a sɔrɔ hali n'i ye bere don o bolo o tɛ yan sɔrɔ koyi an ka cɛkɔrɔba b'o la dɛ n'o ye sanbila masarawere ye nka a denkɛ bɛ yan dɛ abubakar tabure coordinateur fadiga a bɛ yan a n'a kɔrɔkɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ abdulayi jalo a bɛ yan seyidu sangare commune 6 a bɛ yan commune 1 madu ɲaare a bɛ yan n tɛna ɲina commune 2 kɔ dɛ bamusa yɛrɛ fana bɛ yan ka fara coordinateur général kan président commune bɛɛ lajɛlen bɛ yan a bɛɛ dugutigi bɛ yan n bɛ se k'a f'i ye bamakɔ dafalen bɛ i ka palais kɔnɔ bi ni min fɔr'i ye yan o bɛ fara sibiridon ta kan o ye hali bi bamakɔ ka kuma ye an y'a ye i la k'a fɔ i bɛ lamɛnli kɛ k'a fɔ i t'i yɛrɛ bonya lamɛnli ma i t'i yɛrɛ bonya delili ma i t'i yɛrɛ bonya mali ma ka d'a kan i bɛ nin bɛɛ kɛ nin fɛn saba de tɔgɔ la n'i ye nin fɛn saba fara ɲɔgɔn kan o y'a ye k'a fɔ i m'i yɛrɛ bonya ala ka bonya kɔnɔ koyi ala ye bonya d'i ma i yɛrɛ y'i yɛrɛ majigin ka mɔgɔw lamɛn bamanankan mɛnnaw de ko jɛkafɔ ye damu ye ko mana kɛ cogo cogo ko mana gɛlɛya cogo cogo a ka ca ala fɛ kuma de b'a ban dɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛ i bɛ ka kuma min kɛ don o don ala kɔni ye an seere ye an fɛn fɛn bɛ so in kɔnɔ yan président ni surafana dutuma sera a ka ca ala fɛ an bɛɛ b'an ka chaisiw n'an ka kurunw ɲɛsin télé ma télétigiw aw k'a dɔn k'a fɔ aw yɛrɛ lamɛnlen bɛ sisan dɛ sangaba de b'aw la bi an b'a ɲɛsin télé ma e bɛ min fɔ an k'o mɛn i bɛ min fɔ minnu fana ye an k'olu fana ta mɛn n'o donna jamana kɔnɔ ala yɛrɛ ta fɔ walahi ɲɔgɔn faamu bɛ na ne ye n ta fɔ e y'i ta fɔ ne hakili la an na ɲɔgɔn ye dɛ an bi dugawu kɛ i yɛrɛ jɛnna ni o yɛrɛ majigi min ye walasa jamanadenw ka i ŋaniya faamu minnu m'a faamu dɛ n'o tɛ a bɛ se ka kɛ dɔw y'a faamu nka a bɛ se ka kɛ fana dɔw m'a faamu dɛ a kun ye olu fana k'a faamu an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ n bɛ ka nin kuma minnu fɔ i bɔra ka kuma min fɔ an ye sisan nin bɛɛ b'i ka kumaw kɔnɔ koyi kɔrɔ ye k'a fɔ i y'a dabɔ de ka mali ka kelenya sabati ka malidenw ŋaniya kɛ kelen ye k'u dusukun kɛ kelen ye dɔ bannen bɛ ko dɔ ma
ni ye ɲɛfɔli kɛ e y'a fɔ i y'a kɛ cogoya min na a ka ca Ala fɛ a tigi hakili bɛ yɛlɛma a b'a fɔ ne yɛrɛ la ne yɛrɛ tun ma sɔn président ka nin yɔrɔ ma nka sisan n ye nin yɔrɔnin faamu président Ala ka o bɔ i ka kumaw kɔnɔ k'o kɛ k'i ka kumaw kolo gɛlɛya k'i ka kumaw sɔnji ka hadamadenw hakili dayɛlɛ bawo an mɔgɔ b'o de la bi anw ye dugutigiw ye mɔgɔkɔrɔbaw y'an ye an ka fɛn caman sigilen bɛ mun kan kɔlɔsili ani bonya kɔlɔsili ye mun ye anw y'a ye jamanaw la hali yɔrɔ jan tɛ janya ko tɛ dugukolo kan dɛ nka a wagati ko don jamana minnu ye san 50 ni kɔ kɛ mugu ni kisɛ la jamanaden kelen u bɛ ka mugu ni kisɛ kɛ ka ɲɔgɔn bɔ walahi olu labanna ka mugu ni kisɛ da ko an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye dɛ président e m'o kɛ koyi e y'o kɔ i wulila ka sɔrɔ o ma kɛ an dalen b'a la fana o tɛ kɛ i tile la abada anw yɛrɛ malidenw anw t'a ɲini o ka kɛ mali kɔnɔ ka da ka mali n'o man kan i yɛrɛ jɛna n'a ye i bɛ ka bɛɛ lamɛn n'i ye bɛɛ lamɛn ala yɛrɛ mana hakili min d'i ma ka fara mɔgɔw ka ladilikan kan a ka ca ala fɛ mali ka wasa de bɛ b'o la bawo i ka kumaw kɔnɔ i b'a yira hali wula in na i da ser'o ma e bɛ mali de bila nin bɛɛ sanfɛ n'i ko n bɛ mali bila nin bɛɛ sanfɛ o kɔrɔ i b'a bila hali i yɛrɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita président walahi i bɛ mali bila i yɛrɛ sanfɛ o tuma mun tora n'o kɛra an bɛ bɔda sɔrɔ koyi an bɛ bɔda sɔrɔ fo bɔda ɲuman fana anw fana dugutigiw an n'an ka ɲamakalaw an nisɔndiyalen don an ye min mɛn sanni wula in na cɛ a n'an ye min mɛn wula in na an y'a ye k'a fɔ i ye faama dayɛlɛlen ye i ye faama kaarilen ye i ye faama ye min t'a yɛrɛ bonya jamanadenw ma a t'a yɛrɛ bonya jamana ma ka d'a kan i bɛ fɛn o fɛn kɛ i k'i bɛ mali ka bonya de ɲini a la kolon kɔnɔ anw fana dugutigiw bamakɔ dugutigiw n bɛ nin fɔ aw bɛɛ de tɔgɔ la koyi an n'an ka ɲamakalaw an fana b'a ɲini fɛ bonya la ka d'a kan i yɛrɛ b'an bonya dɛ an fana k'an ka kuma i fɛ ni bonya de ye i ye kɔrɔfɔ ninnu ɲɔngiri suguya min na a bɛ fɔ tubabukan mɛn n'o ko révision constitutionnelle o kɔrɔ ye ka segin jamana sariyaba kan i y'a ɲɔngiri anw ka delili la an n'an ka ɲɛmɔgɔw ka delili la ani mali cɛkɔrɔbaw caman ani mali musokɔrɔbaw caman hali denmisɛnw b'a la ani mali ɲamakalaw caman k'i k'a ɲɔngiri président i y'a ɲɔngiri an bɛ segin o foli ka ye an ko i ma fana i ka mɔgɔw lamɛn a kɔrɔ tɛ k'a fɔ i tɛ ka mɔgɔw lamɛn dɛ a kun ye n'i ye fɛn lajɔ ɲɛfɔli kɛ an bɛɛ filɛ so in kɔnɔ yan hali su in na anw ka ɲi an n'o mɛn an n'a ye min kɛra fana kunu an b'o fana mɛn an b'o ye o ye fɛn bɛɛ bɔ kɔrɔ ye k'a fɔ i ye faama ye a b'a ka dugudenw lamɛn a b'a ka jamanadenw lamɛn an fana b'a ɲini ala fɛ ala yɛrɛ fana k'i yɛrɛ fana lamɛn ala k'an n'i kisi ala k'an n'i lawasa fɛn o fɛn ni fɛn b'u dusu la n'u bannen don an b'a ɲini ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na ka bɔ da fɛ min bɛ an ka jamana kunkɔrɔta bamanankan mɛnnaw ko filɛbaga wɛrɛ bɛ muso la min t'a cɛ ye musow ka hakɛ to dɛ kuma n'a kɔrɔ don anw yɛrɛ malidenw anw sigilen bɛ nka jamana wɛrɛ ɲɛ b'an na dɛ o jamana wɛrɛ minnu ɲɛ b'an na walahi président o seere e yɛrɛ o seere ye cɛkɔrɔba caman ye yan anw y'o jamanaw kalan hadamadenya kɛcogo la o jamanaw caman nana kalan kɛ mali kɔnɔ yan hadamadenya kɛcogo la n'olu y'an ye nin cogoya la u yɛrɛ bɛ kamana gan nka n'i ye ɲɔngirili kɛ ka lamɛnli kɛ a bɛ dɔn k'a fɔ mali ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ mali ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ président k'i fo k'i waleɲuman dɔn dugutigiw tɔgɔ la récotradi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bamakɔ cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka mali kisi ala ka mali dɛmɛ ala ka mali kɔrɔta ala ka mali lawasa président mali in bɛ e min kamankun kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka mali in kun i yɛrɛ kamankun kan ka fanga k'i la ka barika k'i la ka duwawu k'i la an b'o ɲini ala fɛ ala k'i se mali in kɔrɔ i tun selen b'a kɔrɔ dɛ nka bi ye don kelen ye n'aw b'a fɛ k'a kɛ an n'an dusukun ka ɲɔgɔn sɔsɔ k'a ɲini ala fɛ ala k'an dusukun dayɛlɛ k'a ɲɛsin mali ma bi hɛrɛ fɛn fɛn ɲini mali in ye président ala ka hɛrɛ ye nɔgɔya n'i ye k'a n'i kisi ala k'a n'i tanga an balima minnu bɛ yen ni faamuyali dugalen bɛ u ma ka ta dusukun fɛ an b'a ɲini ala fɛ
ala ka dusukun in salo ka sabali de don an bɛɛ dusukun kɔnɔ i ni jamanadenw a ka ɲɔgɔn lamɛn i k'u lamɛn u k'i lamɛn an ka bɛn ka bɔ sira dɔ fɛ min bɛ an bɛɛ lajɛlen lawasa ni fɛn min y'an bɛɛ lajɛlen lawasa président o ye e yɛrɛ ka ɲinifɛn ye i yɛrɛ bɛ min fɔ o ko kelen de bɛ mali lawasa ala ka mali lawasa n'i ko dugutigi n'a labanna a bɛ taa se jumɛn ma o ye jamana yɛrɛ tigi ye o ye e ye an kɔni ye dugumala tigi ye e ye sanfɛla tigi ye anw hakili b'i la dɛ président an b'a dɔn fana i yɛrɛ fana hakili b'an na an ka hakili bɛ ɲɔgɔn na ala ka jidi sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman hakɛto bɛ nin kan sani ala mamadu i keyita. An balimaw nin tun ye dugutigilakaw olu ka ɲɛfɔli ye n'o ye Bamakɔ dugutigiw bɛɛ ka ɲɛmaa ye Bamusa Ture. O kɔfɛ jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keita a ye kuma ta. Bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbila kɛra Alger a da sera o ko nacogo ma laɲini min bɛ o kɔnɔ a da sera o ma. Constitution ko kuma fɛn minnu bolodalen don ŋaniya min bɛ ale yɛrɛ la ani a danganiya bɛ ni jamana ko min ye a da sera o kɔrɔfɛli ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ kɛnɛ kan an ka président IBK lamɛn. An ka jamana kɔnɔ sila woloma t'an ka jamana kɔnɔ an t'o dɔn dɛ diinɛ kɛlɛ t'an ka jamana kɔnɔ an t'o dɔn dɛ donc min t'an taabolo ye an tɛ min dɔn fo k'an don an ka kow la a ma nɔgɔya an bolo an ka mɔgɔw wulila k'u jɔ an ka dɛngɛmɔgɔw wulila yala an kana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka leader musulmanw an ka haut conseil musulman an ka chef catholique protestant wulila taara Europe ka yala dɔw tun b'a la o la ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye ani an ka dugutigiw ala y'an bɛ sababu ma mɔgɔw y'a faamuya kow sɛgɛnna dɔɔnin faamuyali kɛra o y'a to an tun bɛ min ɲini an y'o sɔrɔ maaw y'an dɛmɛ an ye accord signé accord nin signelen ko de don mɔgɔ ma t'an kama dɛ mɔgɔ m'an gosi dɛ an y'a signé an ni ala cɛ parce que an b'a dɔn a bɛ jamana dɛmɛ an b'a dɔn n'an ma signé ɲɛnɛ min tun bɛ yen ka ɲɛsin Mali ma ŋɛnɛ ɲuman tɛ a laban o laban a tɛna nin farali ni fɛnw ye anw y'a signé parce que accord nin kɔnɔ a b'a la Mali tɛ fara a b'a la Mali ka kɛnɛya foyi tɛ b'o la a b'a la Mali ka république ko Mali ye république ye o b'a nɔ la a b'a la ka fɔ Mali état laïque ye o kɔrɔ ye diinɛ fɛn o fɛn ka di i b'o sira kan taama o b'a la n'o bɔra la donc mun wɛrɛ bɛ yen min y'an ka bɛn jamana taabolo kan an m'an ka dɛsɛ o la an jamana maralaw ye an ka mɔgɔ minnu tɛmɛna olu ma dɛsɛ an m'an ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamuya ka bɛn ko la dɛ donc an ye accord nin signé o la an y'a ye fana k'a fɔ accord nin baara la gɛlɛya dɔw kɛra la o ye mun ye an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ni gouvernement ni groupe yɛrɛ caman donna ko la an wulila ka se aw dugutigiw ma an sera aw kurudaw ma an sera ɲɛmɔgɔw ma a y'an dɛmɛ n'akili ye donc an ko la cogo di an t'a lajɛ jamana ye baara yɛrɛ la n'an bɛ se ka fɛn dɔ dilan min b'an yamaruya waati ni waati ka o mɔgɔw da don jamana kuma ma o de nana ni sɛnɛko ye donc ka sɛnɛ dɔ sigi sɛnɛ min na sigiyɔrɔma 3 2 bɛ kɛ pɔriti kɔnɔ kelen président bɛ o mɔgɔw sugandi a taa o sugandi a kun fɛ dɛ n'a bɛ kodɔn n'a bɛ jamana fɛ a bɛ maaw ɲininka an ye nin minɛ aw hakili ye aw ka yɔrɔ la maa jumɛn bɛ yen maa hakilima don kodɔnna don maa bɛ maa min bonya maa ladiri don n'a bɛ se ka kɛ an ka jɛkulu in na o de don an ka bɛn jamana taabolo kan cogo min na an bɛna baara kɛ pour que bɛɛ k'i ka maliyɛnya dafa sɔrɔ i bolo bɛɛ k'a dɔn i ye maliyɛn lakiya ye maa si kana jɔ i yɛrɛ la maa si kana jɔ i yɛrɛ la ka ɲini i yɛrɛ la donc fɛn ba don fɛn min fana don ni an y'a signé accord hukumu kɔnɔ k'a fɔ an b'a o bila bi fiɲɛ bɛ don baara la dɛ ani minnu y'a signé aw jo don k'a fɔ est ce que anw ye ni ninnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tilennen don u segin'u kɔ dɛ donc ko min kɔnɔ an y'a fɔ aw ye se k'o fɔ tɔw ye an y'a fɔ aw ye ko ninnu u b'a ɲanfa anw tɛ janfanciw ye dɛ mais ni ma accord signé fɔlɔ diɲɛ na n'a ma a ba sira fɛ ok o de la an y'a fɔ tɔw ye accord signé don k'a bɛ kuma dɔw fɔ min ma bɛn ma n y'a fɔ a ye kɛlɛ ka bɛn na nous sommes un pays de dignité avant engagement tenu yamaliyalen don constitution fɛ ka constitution révision ko kuma fɔ fɛdɛ de y'o fɔ n'i y'o labɛn ka ci assemblée ma assemblée y'a lajɛ baara kan kɛ cogo suguya kɛ ten a y'a lajɛ assemblée kɔnɔ bɛɛ kumana opposition yɛrɛ y'i sen don a la u ye min ye yɛlɛma dɔw ɲini a fɔ ma ko amendement u y'o caman don a la o kɔrɔ ye k'a ma ko kɔ a bɛɛ kɔfɛ vote kɛra assemblée ko k'ale sɔnna opposition ko hali ni assemblée sɔnna an b'a fɛ cour constitutionnelle k'a sɛgɛsɛgɛ min y'an ka sariya bonba ye o k'a lajɛ ni ko in tɛ sariya sɔsɔ n bɔ nɔ la n bɛ siran mun ye kuru y'a lajɛ kuru ko a ma sariya sɔsɔ nka fɛn dɔ an yɛrɛ fɛn dɔ kɔn fɛn dɔw fana kan ka yɛlɛma c'est pas si ye donc baara kan ka sigi k'a lajɛ olu fara kan nin bɛɛ normalement démocratie la o mati bɛ yafa o la o don ni bi cɛ an tun ye don min fɔ ko élection bɛ ko la an y'o bɔ a ma a ma don fɔ fɔlɔ
ngombe watita tanti jabo ka mo yinga man ni feno mangane am ko ko ndo yoro do la ulu tanga dambe wi o tsa ko fe no ne ba yana jamana in kono min ka anga herebe mina anga makro ya ndige mina e ka nga balmai time mani jamana kro de jamana kro ba ne o fo pambe ngoni ala o do iga sigala ikire don ikado te fuyi ambi sini soma anna jon mi fa te autant sibulo ya ba antibolo ni mami o don ibi ye fe do ni ikado te fuyi don anga jamana in be mun na fe bi smaya pour que anga barake an ma fo ko conférence bana comme mana masmare fombe alisa nga kele bolo mo no ala lu no ya ali bibi na no la ambal mo rebe kele nyon fe ambe on pon nyon je donc min kala kun ni biche ile ma chando na o ya maria ka barado ninke na ya ebi anga do we puransoro do we jisoro ala baddo ala min ni ninga anga mali boya on teo mun te na ma chen mun ba kambi mun te ka chen ambuluga herere kono on teo sama kala de su du ambuli mote o manga bo on sikono ani anja te we yoyi ani danyamo ayoyi samedi on zatbe min fala nyame na yimi foyi ngo outside of in ne fe na se be ngana ke uzake me jabana ko dedo femi mbe se ka ke fien jabana ka parala ambe kan ko oye ko black refe ka fo be ka e kloma gele an no ko dedo ote me ni signal bade me bo ngambi ni mo bisa wuli parce que politico do c'est fa inikodo ka fo tiens do jona ka ere ni mais amba bali parce que na kera peut-être qu'à trop d'inima trop côté o on faut laisser trop côté donc là de wallahi trop côté malikodo mali buya ada sisi ka don ka bindi la wala la dijmana do to ma mo ya fude ma mo ya fu ye jona chama mara de mais on bula mununa wulu swade mamundo ka fo amana da kan anye magasi kan anye ke tansudo e pour que ni soro otanga mo wi akemali ere o mage soudanais donc ko nga continuer ka mo reçoit ni ma ko kuma modela nga conclusion da nyane ya fojumina ni mbare ni sablaw parce que ma côté ibika côté ko ka lasma o te basiyo ni awole bi anga ni manu lage anga jama tablo lage bi alisa au ka gari na ka bisiri akara bawulo akara bawulo akatawulo ayankala ambando yana kama fenno de alaka an ke ma aklima wi mun so alay mun ba donc fo ma bise kula di katlo kunandi dama anga daile ka ulame balma ma gande fo ngap ba mena ni nduna mama ngashira asenfe ikaya fama na kira kama ni ngane ayini so zakuzube ayin buya alaka buya akatu mono alsa anga gido malla fembado de ambalma nin tunye jamanatigi Preza Ibrahim Bokar Keita akalla se ani dutigi lakaw olu ni nyonche amba donc a fo famia surla ni krofon nuna mi anga nyamakala uye ufana tumakenenga krofo diruma kuma tigi uye olu ye anga lada tigi do mau kalani nyona famaw blasira baw jamanadenw ka kelenya sabati baw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan rekotaradi ɲɛmaw u ye min sɔrɔ ka fɔ kɛnɛ kan a ye tuwangu fana lamɛn jamana masakɛ a ka dugutigiw wele u n'u ka ɲamakalaw k'u kana sigi k'u ka baro kɛ o tɛ bala anw na parce que a ye min fɔ sisan a ma fɔ maa kɔfɛ a dalila ka kuma fila fɔ ne mukutari ɲɛna dugutigiw aw ka bonya an bɛ kuma n'aw ka bonya de ye surtout bamusa ture k'a fɔ n'an sera yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw k'a fɔ an ye kuma ɲini ɲamakalaw fɛ e y'a daminɛ an ye jamana bɛɛ donna a la o foli bɛ n'i ka dugutigiw bɛɛ lajɛlen ye ɲɛri ni ture an ka foli bɛ ka taara bɛɛ lajɛlen ma o la an bɛna kuma ɲamakalaw ka kuma na masakɛ y'anw bonya k'an karama nka n b'a ka kuma fila fɔ aw k'o kuma lamɛn ni maa min bɛ sabali fɛ ni maa min bɛ muɲu fɛ ala yɛrɛ ko ale faralen don sabaliba kan a dalila k'a fɔ nin so kelen kɔnɔ yan a ko maliyɛnw de ka juru b'ale la mali bɛ farala ɲɔgɔn kan
ka jɛ k'u bolo si ale ma k'ale bila k'ale de ye jamana kuntigi ye ko n'o jamana jara ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan k'o de ka d'ale ni ye a k'o kuma in ne ma ɲinɛ a filanan ye mun ye Mamudu Diko dala ka kuma kelen fɔ a ye a kuma o kuma a b'o bila a ka kuma kɔnɔ ko maa kana dusu bila hakili ɲɛ ni dusu bilala hakili ɲɛ ko ko la o bɛ tiɲɛ an tɛ ala dala o la ka tila k'anw ɲamakalaw wele bi k'anw da an ka dugutigiw kan k'an ka na ka na jɛ ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma nin ko in na o ye koba ye dɛ surtout a ye min fɔ ɲamakalaw ye ko anw ye miseli de ye an ka kan ka kalali de kɛ farali ma ka se ka k'an ɲɛna nin y'anw ka baara de ye an bolo an bɛ baara in na a mɛnna mɛ bi k'a jira la masakɛ yɛrɛ hakili b'an na k'a dɔn k'an tɛ foyi la jamana kɔnɔ an kan ka se ka nin de kɛ n'anw dɛsɛra nin na dɔrɔn an dɛsɛra an ka baara la o tuma an bɛ min ɲini jama fɛ dugukolo ko o ko bɛ yen jɛ ka fɔ de y'a damu ye anw b'o de jira anw tɛ se ka tɛmɛ bamuso ka kuma minnu fɔ ka tɛmɛ jɛ ka fɔ maa don ko b'a lajɛlen la ka maaw hakiliw jira ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ maa caman jɛngɛnnen bɛ n'an kumana an bɛna se ka ɲɔgɔn faamu nka an bɛ fɛn kelen tɔw de ɲini kabini wolo an y'o de fɔ fɔlɔ an ko n'an bɛ fɛn o fɛn fɔ an ka jamana kɔnɔ a ye to a ka fɔ bamanankan la an ka jamanadenw k'a faamu ko ko fili bɛ jamana in kɔnɔ bi kuma caman bɛ yen a tɛ fɔ bamanankan la maaw k'a faamu ni maaw taara ka min fɔ tubabukan la dɔrɔn an bɛ tɛmɛ n'o ye hali n'an kumana sisan tubabukan ta de bɛ fɔ bamanankan tɛ fɔ donc an ka jamana in tɛ se ka ɲɛ ni bamanankan tɛ o de kama an b'a ɲini masakɛ fɛ a k'a fɔ minnu bɛ kumaw lase ko n'an ka bamanankan tuma sera u k'an ka bamanankan fɔ jamanadenw k'a faamu an b'o ɲini u fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen budadamaden n'a ma jɛ ka sigi ka fɛn o fɛn dilan kɛlɛ t'o dilan siyɛnni t'o dilan masakɛ kɔni y'a jira bɛɛ lajɛlen la ale sabalila ka da jamanatigiw ka kuma kan a sabalila ka da dugutigiw ka kuma kan an ka jɛ ka sigi ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ɲɛna min bɛ hakili ɲuman d'an ma ne miiri la ni masakɛ y'o fɔ kɔni o ye bonya da dilen jamanadenw ma n'o tɛ a bɛ se k'a fɔ n b'a kɛ nin cogo in na maa tɛ se ka fɛn bɔ a la nko o de man fisa anw n'ale si ma an ka jɛ k'a dilan hakili ni bonya kɔnɔna na o de ka di anw jamana kɔnɔdenw ye o de ka fisa ale yɛrɛ fana ma wa ale yɛrɛ fana b'o de ɲini parce que ni ko nin bɔra sisan ni ko bɔra la a tɛ kɛ maa wɛrɛ ka doni ye dɛ a bɛ k'ale de ka doni ye k'a sɔrɔ kɛbaa bɛ se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ a bɛ se ka bɔ ko wɛrɛ la mɛ a bɛ k'ale de ka doni ye ala y'o hakili ɲuman d'a ma ko k'o bɔ a kɔnɔ an ka sigi ka kuma ka hakili jira ɲɔgɔn na k'a jira jamana bɛ taa cogo min na an ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ ɲa an ka jɛ k'o dilan min tɛ ɲa an b'o bɔ a la bamuso y'o kuma min fɔ anw tɛ se ka tɛmɛ o kan anw ɲamakalaw baara min b'an bolo ni ala sɔnna a bɛna an ka baara kelen ye a bɛna an ka baara kelen ye ka da mun kan an ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na a kan ka kɛ miseli min ye anw bɛ k'o miseli de ye ka kalali kɛ kabini ko in mankan daminɛna anw ɲamakalaw an bɛ ka min dilan gundo de bangena ala y'an ma sɛrɛ an b'o dɔn mɛ an ma taa an jɔ masi la k'a fɔ anw bɛ tan dɛ anw bɛ ten dɛ anw ko jamana in ka taa ɲɛfɛ o de ka d'anw ye parce que ni jamana in taara ɲɛfɛ ɲamakalaw de fɔlɔ ka lafiya b'a la ni jamana jara bi jeli min lafiya ka tɛmɛ anw kan i nan'i jatigi la k'a sɔrɔ a nisɔndiyalen bɛ a bɛ fɛn ta k'a d'i ma bonya ni karama kan ka sɔrɔ a nisɔndiyalen bɛ n'i nana sɔrɔ maa tɔɔrɔlen b'a ka so kɔnɔ n'i nana k'i bɛ ɲamakala kuma fɔ a bɛ jɔ k'a kɔnɔ wa mun b'o di jamana ma fo ka ɲɔgɔn lamɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw ɲamakalaw kɔni y'a peredan ka kuma mɛn ka dugutigiw ka kuma mɛn anw fana ka baara bɛna k'o de ye an b'a ɲini a fɛ ni ala sɔnna an ka ɲinitaw ye min ye ni ala y'o d'an ma inshallah a bɛ min ɲini jamana in kɔnɔ a b'a sɔrɔ an bɛ ala deli ala ka jamana in sumaya an bɛ ala deli ala ka jamana in ta fanga d'an ma an bɛ ala deli a bɛ ŋaniya min n'a y'a jira ala k'o sabata ye parce que a kuma o kuma ko ala ni ala y'a maa wasa i wasara hakɛto b'a ka salala muhammad salamu alaikum an bɛ barika da ala ye président i ka bonya kɔnɔ ture ni ɲarew ni drave ni dugutigiw ka bonya kɔnɔ bamusa an bɛ bamanankan fɔ bi mun na turew ni ɲarew y'an bisimila ka ɲɛ bamakɔ yan k'a yira mali bɛɛ kelen jamanakuntigi n bɛ cikan min lase n b'a lase recotra tɔgɔ la n'an ka président min jɔlen filɛ alhaji mokhtar kone an filɛ accord d'alger min kunna recotra an bɛ se ka an bolo kɔrɔta k'a fɔ accord don min na jamanakuntigi i y'i ka serment prêter mali la yan i y'an dafɛ jamana ninnu bɛɛ ye mais i ko an bɛ taa sigi Algérie ka kuma ɲɔgɔn an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que Mali delila ka ɲɔgɔnna kɛ Algérie ye kalo 8 mɔgɔw tun bɛ taa ka segin kɛ Algérie fo ka bɛn papier kan min bɛ wele accord don min na accord nin parafera yan n'a ka signé o y'a sɔrɔ ministre de la réconciliation nationale tun ye Zahabi Ould Sidi Mohamed an ni Zahabi de jɛra ka accord nin kɔnɔna ko fɔ malidenw ye ka taa kayi fo Kidal pour que malidenw k'a faamu accord nin kɔnɔ min b'a la an b'o de fɔ kurunbo
an basaw k'a kɛ to ni dugutigi sigira ka kuma a b'a fɔ a ye ɲamakalaw wele ka na papiye t'an bolo biki t'an bolo mais fɛn min bɛ fɔ ye a bɛ to an kunna pour que sini ni ɲininkali kɛra an ka se k'a fɔ ka ɲɛ ni a kɛra an ɲɛna jamana kɔnɔ an kan k'a fɔ ka ɲɛ tuma min na an ye Mali bɛɛ yaala accord min bɛ signé don min na an taara Mali yɔrɔ o yɔrɔ an kuma accord min filɛ nin ye a y'a bila u kunna Assemblée régionale président voté bina k'u ye Mali bɛɛ kɔnɔ Sénat bina sigi Mali kɔnɔ minnu voté u bɛ dɔ a la diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ dɔ a la dugutigiw bɛ dɔ a la an y'a fɔ Mali fantan 4 bɛɛ an man ka nkalon tigɛ mais an y'a fɔ de accord bɛ signé don min na dugutigiw aw tun bɛ ɲamakalaw an tun bɛ Mali bɛɛ tun bɛ hali tubabukɛ min tun fɛ ka kuma dɔ fɔ président e de ye tubabukɛ nin segi a place la k'a fɔ a ye Mali ye danbe dugu di donc accord nin a kɛra an ɲɛna an ye accord ni kuma kɛ ka sensibilisation kɛ Mali fantan 4 bɛɛ récolta n'i y'a ye an nana bi an n'an ka commune 6 nana an ni an ka Kayi région représentants bɛ yan Kulikoro bɛ yan Sikaso bɛ yan Segu bɛ yan Mopti bɛ yan Tombouctou bɛ yan Gao bɛ yan Taoudeni bɛ yan Kidal bɛ yan Menaka bɛ yan an nana n'u bɛɛ de pour que min bɛ fɔ yan bɛɛ k'a lase a ka région mɔgɔw ma jɛlenya la jamanakuntigi an ma dugu ye an wuli an m'a ye an tɛ maakɔrɔw ye mais an ma dugu si ye ɲamakalaw tɛ u ka dugutigi fɛ yɔrɔ min na an m'o ye an ma dugu ye ɲamakalaw t'u ka dugutigi dɛmɛ yɔrɔ min na an m'o ye an ma dugu ye ɲamakalaw t'u ka dugutigi conseiller ladi yɔrɔ min na an m'o ye ni jamana sumayara an de b'an ja ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana sumaya jamanakuntigi papiye min bɔra min bɛ wele référendum min b'a kɔnɔ i ye min ɲini an ka maakɔrɔw min ye Bamakɔ tutigibagaw ye ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ani an ka kin ɲɛmɔgɔw ye min ɲini fɛ pour que a ka ɲɔngiri yanni malidenw k'a faamu i y'o bonya min k'u ye ala k'i ala ka jamana suma hɔrɔn de bɛ maakɔrɔ dɔn hɔrɔn de bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔn hɔrɔn de bɛ maa bonya kununko an tun tɛ réseaux sociaux tile la kununko an tun tɛ téléphone tile la min Mali tun ye min ye fa ye ba ye kɔrɔ ye dɔgɔ ye ɲamakalaw n'an donna hɔrɔn min kan k'a f'a ye ne ka ɲi jamana ma u b'a sɔn k'a to an t'a la parce que danbe de b'a la hɔrɔnya de b'a la madubadenya de b'a la yɛrɛwoloya de b'a tigi la jamanakuntigi récoltera tɔgɔ la an nan'i fo ne bonya ni karama min kɛ ɲaare ni ture ni dirawe n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ nin kuma nin i y'a ɲɔngiri pour que malidenw ka hakili sɔrɔ an k'a faamu an b'i fo o la an b'i fo mun na foyi ma kɛ yan n'i ma deli ka an wele min na an ka na an k'a lamɛn bamusa an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini mais ɲamakalaw an ma diɲɛ ye an kɔni Mali kɔnɔ ɲamakalaw tɛ dugutigi bonya yɔrɔ min na Mali bi na excellence président Ibrahim Boubacar Keïta e Mali dugutigi fɔlɔ de wo a ka kan Mali ɲamakalaw k'i dɛmɛ Mali ka sumaya malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an tɛ maa neni an tɛ maa kɔrɔfɔ mais ka malidenw ka u sensibiliser an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ réseaux sociaux yɛrɛ minnu fɛ u m'u ka jamana ci dɛ an ka n'an ka jamana ci réseaux sociaux kama internet yɛrɛ minnu fɛ u m'u ka jamana ci dɛ u y'u ka jamana jɔ de réseaux sociaux dabɔra publicité ɲumanw de kama jamana ka jɔ a dabɔra de ni fɛn ɲuman min dilanna jamana kɔnɔ a ka y'a kɔnɔ mais a ma dabɔ nenini kama nenini an k'a dabila parce que Mali ye danbe dugu de an minnu ye ɲamakalaw ye n'an jɔra yan k'a fɔ an b'a fɔ malidenw an ka nenini dabila an ka ɲɔgɔn dɔgɔyali dabila c'est qu'on n'a pas joué notre rôle non on va jouer notre rôle. Notre rôle, c'est d'apaiser le climat social, de demander à tous les Maliens de se donner la main pour la paix de cœur. Parce que si le Mali existe, ça existe pour nous tous. Et nous, notre progéniture, on doit sauvegarder le Mali pour notre progéniture parce que nos papas l'ont fait pour nous. Monsieur le Président, Ninflila, encore à Filite, Meya Panini Bele Djelefe, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup. An balimaw nin tun ye an ka ɲamakalaw olu ka lasew ye ani kumaɲɔgɔnya min bɔraw ni jamanatigi ani dugutigilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka a basigi ka bɛn ni keleya sabati a kɔnɔna la kunnafoni labanw na sɛbɛn min kuma bi sen na ko u bɛ jagasere ta ka da jamanatigi ye ni jamanatigi ma constitution ko kuma in yɛrɛ bila pewu olu na
ko wɛrɛ ta ka jamanatigi sɛgɛrɛ n'o bi wele ko ultimatum ko o ye désobéissance civile ye ko o sɛmɛn bɛ sariya yɛrɛ la ko nin ko an ye walawalali kɛ a kuma kungun ni a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen la. Plateforme yɛrɛ kɔnɔ minnu ko u ma sɔn constitution ko ma, jɛkulu min ye a constitution ko wulikajɔ daminɛ n'o ye mouvement trop c'est trop ye, olu y'a jira k'a fɔ ko setɔ dɔ ni yɔrɔ min ma nin tɛ olu hakilina ye, olu sen tɛ nin na. U ye bataki kɛ ka ɲɛsin plateforme yɛrɛ a ɲɛmaaba tɔw ma k'u ka dannatigɛli yira ani k'a ɲini u fɛ mun de bɛna kɛ, ultimatum in kɔnɔ kuma ye mun ye, mun ni mun bɛna boloda, n'o tɛ kuma minnu bɛ senna nin ye ani taama ko kuma minnu bɛ senna olu sen tɛ o la, nin tɛ olu hakilina ye. K'aw taama ka taa tasuma don assemblée la, jamana bila baskibaliya kɔnɔ, jamana den sɛbɛ tɛ yen min bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ o baara sugu la. An balimaw, o kɔfɛ an ye a ɲɛfɔ cogo min, ngo kabi Modibo Keita ka gouvernement motion de censure min bɛ senna ngo o bolodalen de don a bɛ ka appliquer ka b'a daminɛ fo bi, anw ko constitution ko mankan tɛ, an y'a fɔ cogo cogo a bɛ ka tɛmɛ o sira fɛ, sabu an b'a kalama kabi bi tɛ. An y'a yira k'a fɔ a bɛna se yɔrɔ laban min ma, ngo ye u bi bɔ ni avion ko kuma ye, u bi bɔ ni équipement militaire ko kuma ye, ani ko san 4 kɔnɔ mara kɛra cogo min ko a ma ɲɛ, ko vérificateur général ka papier u bɛ bɔ ni o kumaw ye, ka fɛn fɔ ka jama dusu tiɲɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ. O kɔfɛ jama dusu mana kasi u bɛ taama wɛrɛ boloda, o taama min bɛ boloda u b'a ɲini k'a fɔ ko jamanatigi ka bɔ baara la, ko a dɛsɛra. An y'a kuma fɔ, an y'a fɔ siɲɛ caman, kunu an segira ka tuguni, an bɛ don min na ko bi bɛɛ tulo bɛ kunnafoniw na, avion ko kuma o daminɛna, ani ko scandale dɔw wulila jamanatigi ka fanga in kɔnɔ, ka b'a sigi kuma ani bi cɛ o kumaw fana bɛ ka na. Anw ta ye sudali ye, jamana in ala ka basigi bɛɛ ni kelenya kɔnɔna la, min bɛ anw tɔɔrɔ n'a sɔrɔ an ye min fɔ n'a a nkalontigiyara a bɛ ka da kɛnɛ kan bi, kɛnɛ kan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye, wa tɔ bɛ kɔfɛ. Ala ka jamana basigi, ka jamana kisi ka tanga a juguw ma, o mana kɛ jamana kɔnɔ wali mana kɛ jamana kɔ kan, ala ka jamana kisi u tɔɔrɔ ma. Anw fɛ Alimadina la, an bɛ billetterie kɛ sisan ka taa san 20 taa fan bɛɛ fɛ, ka bɔ Bamako ka taa fan bɛɛ fɛ, ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ ka di ye. An bɛ billet dilan, i b'an wele par téléphone, i b'i ka billet sɔrɔ, i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Alimadina na, an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, sabula anw agréé non IATA la depuis san 20. An bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na, i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Alimadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ, an bɛ wɛsɛrinin kɛ, a kana jɔrɔ tuguni wɛsɛrinin ko la ko billet jour feere walima banque fermena, a ye n'anw fɛ, an b'a ka bila la toujours wɛsɛrinin ko la, a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta, a kana jɔrɔ, a ye n'anw fɛ yan. Hiji ko fana comme a b'a dɔn cogo min, o y'an ka baara kɔrɔ ye, donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko, san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ, an ka umura baaraw, a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni. A y'a bila Alimadina kan inshallah, a bɛna an sɔrɔ yan, an labɛnnen ka umma kɔnɔ inshallah. Anw fɛ Alimadina la, an ka client bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye, an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na, en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen. A ye wuli dɔrɔn ka se Alimadina la yan, an bɛ aw mako ɲɛnabɔ. An balimaw, ni bɛ na an se seko ni dɔnko o kɛnɛ kan, karamɔgɔ Kulubali, i bisimila. Alhamdulillah. Denbaya. Alhamdulillah. Kibaruya jumɛn bɛ yen denbaya kɔnɔ fɔlɔ ani sigidaw la? Micro. Kibaru foyi tɛ denbayaw la. Alhamdulillah. Basi foyi tɛ denbayaw la. Alhamdulillah. O ye hɛrɛ ye. Alhamdulillah. Kosɛbɛ. Ayiwa, i bisimila seko ni dɔnko kɛnɛ kan. Inshallah. I n'a fɔ an y'a bila ɲɛbila kumaw la cogo min. Kosɛbɛ. Jamu damadɔ bɛ yen. Awɔ. O tigilamɔgɔw fana b'a fɛ ka faamuya sɔrɔ. Kosɛbɛ kosɛbɛ. A bɛ se ka kɛ sababu ye o fana bɛ dɔ fara recherche kan a siratigɛ la. Kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
Yata bare awa ani jamutene an b'a daminɛ ni min ye o ye yata bare awa yata bare jamu jumɛn ye bon yata bare komi bɛɛ ni i ka sɛgɛsɛgɛli sira don an kɔni ye kunnafoni min sɔrɔ a la yata bare bon ko mɔgɔ de don min nana a taabolo kɛ diinɛ ye donc ka i kɔ don laadaw ma k'i sen bɔ laadaw la quoi donc laadala ko fɛn fɛn bɛ na ko a b'i bari ka bɔ o la quoi ko laadala ko fɛn fɛn bɛ na yata bari donc k'a b'i yɛrɛ bari quoi donc k'a b'a yɛrɛ a b'a kɔ don o la quoi fɛn fɛn ye laadaw ye donc ka ti sɔn o ma fo n'a kɛra diinɛ taabolo ye donc ko a ye taabolo kɛ diinɛ de ye donc a b'i kɔ donni min kɛ laadaw ma ko o de nana kɛ yata bari ye yata bari voilà olu ye ko a b'i kɔ don laadaw la awɔ jamutɛnɛ ko a ɲininkara ko a jamu k'a ko ko jamutena donc jamutena donc ko o fana nana kɛ wele kan ka kɛ a jamu ye k'a wele ko jamutena donc o nana kɛ jamutɛnɛ voilà a bɛ n'a fɔ u ka ca Sikaso de o voilà a bɛ n'a fɔ a ye o tigi jaabi ni kumakan lankolonw de ye sa olu dɔn bɛ n'o ye o ko jamutena donc o fana kɛra jamutena n'a ka jamu ye quoi ne jamutena ye nin bɛ bi voilà donc olu ni ani jambu jambu bon ko o ye kɛrɛfɛmɔgɔ o tɛ marakaw ye da o ye marakaw ye kɛrɛfɛmɔgɔ jambu ye kɛrɛfɛmɔgɔ ye donc mɔgɔ min taara i sigi kɛrɛfɛ donc ka a taabolo fana kɛ diinɛ ye donc o de welela ko jambu ko kɛrɛfɛmɔgɔ o fana ye maraka de ye donc Sumare ko kɛlɛ bɔlen bon a welela k'a fɔ ko bɛɛ yɔrɔ ni kɛlɛ bɛ bɔ bɛɛ de bɛ taa bɛɛ bɛ na n'i ka so n'i ka fɛnw ye donc a taamana ka na donc u y'a ɲininka ko k'a ka so dun k'a ko so ma yɛrɛ donc ko so ma na quoi bon o de kɛra sababu ye a ko siran bɛ kɛlɛ ɲɛ ma siran dɛ donc a bɛ se ka kɛ so tununa o n'a ɲɔgɔnna marakakɛ sirala so donc so ma yɛrɛ dɔ n'a ka Sumare ko so ma na quoi voilà Sumare voilà so ma yɛrɛ voilà bon donc sisan jamu komi an tun y'a fɔ cogoya min na n'o ye Jɔkɔrɔmɛ ye parce que an bɛ kuma minnu fɔ Jɔkɔrɔma cɛkɔrɔba dɔ de ani ne ka baro nin bɛɛ de sɔrɔla o sen fɛ parce que a y'a yira olu ye filaw de mais olu ye fila minnu ye a bɛ fɔ olu de ma ko Jawando donc o ye Jawando o ye mɔgɔ kilennen voilà mɔgɔ kilennen donc a donna u jamu de la k'u fɔ k'a k'u kɔrɔfɔ mɔgɔ kalannen don donc Yara donc o ye mɔgɔ min bɛ yen n'o tɛ ne yɛrɛ ka musokɔrɔba dɔ ko ma ko siga t'a la dɛ ko marakamuso denw don ale fana ye tariku in lakale cogo dɔ awɔ Jɔkɔrɔmɛ dɔw fana ye weleli kɛ ɲɛfɔ cogo wɛrɛ bɛ kosɛbɛ ne ko n ko nin bɛɛ ye ɲɔgɔn dafa voilà ɲɔgɔn dafa don ɲɔgɔn dafa don nafa bi y'a bɛɛ kɔnɔ kosɛbɛ ala sɔnna an na u fana sira di u fana awɔ u ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ donc n'u bɛ ɲɔgɔn dafa de kosɛbɛ donc Yara donc o ye mɔgɔ min n'a a ye Ala deli donc a b'a ye
bon a ka ala deli jaabi b'i ye quoi n'a ye duwawu kɛ o ala deli jaabi yara ko o bɛ ye donc haranyara o de ye hɛrɛ donc ko a ye hɛrɛ ye donc yata sayi donc ko maa cɛsirilen maa cɛsirilen o tuma la ko mɔgɔ min tɛ sɔn nkalon ani janfa ma kida donc ko décision bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min bɛ n'a ye décision min ta donc a b'o o waleya kosɛbɛ donc kungelen wala mɔgɔ kungelen yeah donc no u ye décision min ta donc u b'o o waleya kosɛbɛ parce que jamuko la jamu bɛɛ n'i ka mangutun de don kɛwale mangutun dɔ de bɛ yen ni o bɛ da mɔgɔ kan bon o bɛ kɛ mangutun ye bon bacil n ye min mɛn o de la ka fɔ bacil dɔgɔrɔmɛ ye marakamuso de furu sisan b'a sɔrɔ minisiri ye dɔ fara arajo mankan kan bon dɔgɔrɔmɛ ye marakamuso furu donc k'a denw sɔrɔ a fɛ ka taa mais a ma na bilen donc sisan o de dara a kɔni ma boli o bolili tɛ a taara mais a kɔni ma na bolili tɛ nka a bɛ kɛ latigɛ de kɛra sababu ye a ma na bon donc bacili dara la k'a kɛ bacili bon donc dɔgɔrɔmɛw don mais marakamuso denw don o de la a dɔw ye marakaw ye a dɔw ye dɔgɔrɔmɛw ye y'a ye dɔgɔrɔmɛw don ne kamana gan dɔɔnin voilà dɔgɔrɔmɛw don mais marakamuso denw don y'a ye bon i y'a dɔn muso kɔni ni cɛ kɔni tɛ a denw a b'o lamɔ n'a ka kan de o bɛ taa bɛnna la a bɛ taa bɛnna na donc a bɛ lamɔ ni kan min ye a b'o o kan de fɔ a la fɛ a bɛna yɛlɛma ka kɛ o ye parce que a b'o de mɛn muso den bɛ muso kan de mɛn donc o de nana o cogoya la an ye kibaruya min sɔrɔ o la parce que yɔrɔ fan fila don kan ko fana la e bɛ nin kan in mɛn bon o t'a yira k'a fɔ i ye o dɔ ye i bɛ kan dɔ mɛn mais i t'o siya dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ye siya dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ to o kan fana mɛn o misaliw bɛ kɛnɛ kan maraka dɔw bɛ yen u tɛ marakakan mɛn o mais marakaw don fila dɔw bɛ yen u tɛ filakan mɛn o wasolon kɛ galadugu a caman bɛ yen o tɛ filakan a caman bɛ yen u tɛ filakan mɛn o y'i jo ye o caman bɛ yen o caman bɛ yen bɔn u tɛ filakan mɛn mais filaw don donc ko o de kama kanko la i bɛ kan dɔ fɔ mais i bɛ taa sɔrɔ i to o fɛnkɛ sabu kan filɛ nin ye voilà ale bɛ kalan de ye adamadenw cɛ la kosɛbɛ n'i lamɔna sigiyɔrɔ min na voilà kan min bɛ fɔ ye kan min bɛ fɔ ye i bɛ o kan de fɔ bon i bɛ lamɔ ni o kan fana de ye bon n'i lamɔna ni o kan ye i bɛ taa o baransi fana de kan kosɛbɛ o tabiyaw sabu kan ni culture voilà tabiyaw ye u bɛɛ tugulen bɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ tugulen bɛ ɲɔgɔn na i bɛ kan min fɔ i b'a sɔrɔ o kan fɔbagaw ka tabiyaw voilà n'u ka faamu cogo caman b'a yɛrɛ sɔrɔ i la u bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ i la parce que i taara olu ka bolo de kan i taara olu ka baransi de kan donc wajibi la olu ka culture bɛ na i la donc mɔgɔw b'i kɛ o ye bon a bɛ se ka i y'o fana ye o parce que i tɛ se k'a fɔ ko i t'o ye parce que i kɛr'o ye kaban mais n'i ye réalité yɛrɛ sira fana lajɛ i bɛ taa sɔrɔ i b'i bɔ sira ye sira wɛrɛ ye min t'o ye donc mɔgɔw ko an ka jamana misali sun ye min ye kalanden minnu ye arabu kalan awɔ i b'a sɔrɔ u ka faamu cogo ni tabiyaw la awɔ arabuya b'u la kosɛbɛ i y'a kɛ cogo o cogo a dɔ bɛ k'i la minnu fana ye tubabukan de kalan kosɛbɛ i y'a kɛ cogo o cogo awɔ tubabuya ko dɔ tubabuya kɔni o bɛ nin la a dɔ bɛ na i la tubabuya bɛ na i la i ka kow la n'a ma na i yɛrɛ kɛcogo la a bɛ na i hakilina la kosɛbɛ
a bɛna dɔw la fɔ mɔgɔ ko ko karisa ka toya ka bon dɛ parce que a y'o kalan de kɛ bon o fana nana o donna la fo ale yɛrɛ bɔkolo ou bien ale yɛrɛ tabiya ye min ye a yɛrɛ tɛ fɛn dɔw la yɛrɛ ka taa foro o yɛrɛ bɛ tuna la pewu ayi n'a sera foro la a bɛ dɔɔnin faamuya fo bɔn o caman bɛ yen forola taga fana man di olu ye caman bɛ yen forola taga man di ye n'a y'a kɔrɔ ka taa n'a ye caman bɛ yen forola taga man di ye a bɛ tiɲɛ f'u ye voilà caman bɛ yen forola taga man di ye sisan yarɔ tubabuw b'a fɔ maraka ma ko sarakole donc o sarakole kɔrɔ ye de ko mɔgɔ jɛman mɔgɔ jɛman parce que o sɔrɔla cogoya min na tubabuw bɛ na marakaw fɛ yen waati min na marakaw de tun bɛ tubabuw wele ko sarankole donc ko mɔgɔ jɛman bon mɔgɔ jɛman donc tubabuw ye o mot min mɛn marakaw la donc o fana ye marakaw wele ni o mot in de ye ko sarakole u ye u b'a fɔ sarankole voilà yarɔ ni tubabuw hali n'u nana an ka fanfɛla b'a fɔ tubabu voilà donc o mot minnu bɛ yen ni u b'olu mɛn u b'aw wele ni o mot in de ye k'a sɔrɔ kuma in yɛrɛ tun ye olu de ye donc tubabukɛ ye nkalon da marakaw la o la voilà sabu jɛya kɔni ayi o t'u ka ko ye parce que a mot de mɛn la a ye ko duman nkalon d'u la misali bɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ a bɛ fɔ sisan ko bamanan dɔw b'a fɔ banbaran bon banbaran ani bamanan o sɔrɔla cogo min na yɔrɔ hali ye dɔ fɔ a la ka tɛmɛ bamanan tubabuw nalen donc olu tun bɛ u ka mɔgɔw de lasigi bamanan duguw kunna u b'u yɛrɛ ka mɔgɔ lasigi duguw kunna min bɛ olu représenter donc o caman tun ye jɔnw de ye ani jɔnden ninnu bon sisan olu fana y'a essayer de k'u b'u ka mara kɛ bamananw kan cogo dɔ la k'o kɛ tɔɔrɔ ye donc o de kama bamananw fana dimina ka o maa ninnu bɛɛ gɛn o jɔnden ninnu tubabuw ta y'u bɛɛ gɛn bon olu de ko bamanaw ko u banna maaw na tubabuw ye maa minnu sigi u banna o maa ninnu na ko bamanaw voilà bon u ye mugu ta ɲɔgɔn kama ka ni tubabuw ka ɲɔgɔn bon bon bamanan ninnu ye sabula nin yɔrɔ an ka dugutigiw ni jamanatigiw u danbe kama u ma sɔn jɔnya ma voilà u ma sɔn tubabu ye olu ka fangaw tiɲɛ voilà ka jɔnw ni jɔndenw kɛ dugutigiw ye très bien olu k'u matigiw mara dugutigi minnu sɔnna ka fara nazara kan u y'olu ka fanga to kosɛbɛ a cogo la u jɛra ka maliyɛnw bila jɔnya kɔnɔ kosɛbɛ ka maliyɛnw bila jɔnya kɔnɔ i y'a ye donc u ye mugu ci bon a ye bɔ an bara u y'o fɔ tubabuw ye a ye bɔ an bara ka tubabuw kɛlɛ ni o de ye a ye bɔ an bara donc o ye a to u welela ko banbara non nin ye version fila ye min bɛ fɔ bamananko la voilà min bɛ fɔ bamananko la yɔrɔ tiga dɔ bɛ an t'a fɔ ko marabatiga marabatiga ye mun ye c'est à dire an marabaaw ka tiga u tun b'an mɔkɛw bila jagoya baara la ka tiga ni kɔgɔma ninnu de tun bɛ d'u ma ka d'u ma u b'a n'i y'a ɲimi i bɛ ji min a kan i bɛ wɔsi donc i bɛ tile ban jagoya baara la u bolo n'a o tiga de nana o tiga ni kɔgɔma ma na ka na d'u ma o de bɛ tun bɛ wele ko marabaaw ka tiga. Kita yan fanfɛla don voilà kitakaw don ko marabaaw ka tiga ko waati sera masha Allah an bɛ saga kelen di Alimadina ma i ma taa hiji la ɲinɛ dɛ hiji la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ko latigɛ banbanciya ma ban Ala ko latigɛ Ala k'a latigɛ yarabi o ka kan dɔw ɲini Ala fɛ Kulubalilaka Ala ko latigɛ kun mana di cogo o cogo ka Ala ko don a kɔrɔ inshallah n'a taara Magan ka na o bɛ lajiya dafa n'a o tiga de nana o tiga ni kɔgɔma ma na ka na d'u ma o de tun bɛ wele ko marabaaw ka tiga kita yan fanfɛla don voilà kitakaw don ko waati sera masha Allah an bɛ saga kelen di Alimadina ma i ma taa hiji la ɲinɛ dɛ hiji la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ko latigɛ banbanciya ma ban Ala ko latigɛ Ala k'a latigɛ yarabi
ko do ira ala ko wala ka ala ko la ti mo na di chojo ala ko do akoro inshallah na dara magala o bella jiya dafa alhamdulillah anga do ke dala sona ala ka jabi ala ka jabi ala ka mbenya da Fengmani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikola anuma inkono wa aw ba fe ka kaba munumunu lafia ani anye don kono na wa aw ba fe ka ta Mina Muzdalifa Jamirat ani unanywa na wera ulawa ayo ko bele gireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina ale bi soni sigi feminga sangosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedoka mamunu nya kebo ye ulufa na kaseka famia lisoro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemu ukeme ka labe bele gilet ke wasa o kaseka lafia hiji ka yoro kilingile bele gilela Al-Madina saka na ka wati bele gilela abi kuna funi jonjo di awma au kaseka hiji famu wani au sera ka yoro la au kaseka lafia ka uka duga uke akana ke digu kono la Al-Madina uko kube duga uke mali hiji de bele gileye mali silame bele gile ala ka se ani ka do amusaka noya an bele gile ka sikata silame ya jose duruna bara uke ni uyi ka do hiji Al-Madina ayaw haklito samba fulani tani wolonvla hiji wati sera wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni aw be fe ka Al-Madina soro ay nege churuta ka ji 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele ka ke aw sago ani aw dongoy jamana ye anga mari baye hina jamana amamo mi ayre baranyoy radio kledu la yeli madi konate alay asan dimsula amen ke dimso yarabi alaka akeshi ani kenye yarabi alaka akegangeti ka kesramay ala sona denglu ulubulle no kabla sinina anaye ko kene ka isa bulu bali radio nyeta ale fana ye demburani fay den fana ye musoye shini o denglu fana besena nala sona naye o kene ka alaka dennu beke slame ko ke garzgeti ni shiti ni kene tiwi bulu wati siranga ful kan na bondi nyo sa na ambe la mama ko bela jelo ko awa ka ful la sa radio awa atandi soma na nya mo ya so bela jelo a tenyo jebulu to so ambe ful la so bela jelo ma ko ya te menyo ko so awa ka to boka sallallahu rasul bulu ambal mo ambe nyo soro sini ni kena kelen ka inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.